Naimbangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera. Sumagmamanungal daw anay palubos ti panaglako dagiti flower vendor iti Malcolm Square para iti undas. Amon ti presyo dagiti samong iti report ni Dante Gitu. Ti panaglako iti sabsabong ken ornamental plants ti pagalalaan dama ng Luisa iti pang inaldaw da. Isu nga iti pan na kay palubos ti panaglako ti sabsabong ken kandela iti Malcolm Square, maysa ni Manang Luisa kadagiti nangala iti pwesto. Ngem, agparparikot gaputan nang rugi na bimasit ti supply dagiti sabsabong gapo iti kompetensya kadagiti supplier. Sila na nga nagpapataas eh. Abutin nila nung magde-demand sila ng halimbawa, binabibili namin ng 40, 50, kinukuha naman. Pinapatula naman yung presyong 50 dahil lang gusto nilang makakuha. Ngimato pa yan ti presyo dagiti sabsabong gapo ta agkurkurangan ti supply gapo iti pan nakabagyo dagiti supplier iti naglablabas a bulan. Yung dati na naming suki, doon na kami nakakakuha. Kaya lang, limited na. Kung sasabihin mo 1,000, ang ibibigay lang sa'yo 500. Lilipat naman kami doon sa isa para makabuo ng 2,000. Ganun. Pagpunta mo doon, nakuha na, bayad na. Sasabihin nila, advance na yan, bayad na yan. Tibasit apaso ti Malaysian moms akadawya na sabong iti undas 50 pesos tunggal pidaso. Dagiti daddadakkel 90 pesos agingga 100 pesos. Timet anthurium 400 pesos tunggal dosena. Kabayatan na bimabamat ti presyo dagiti kandela iti isasangbay ti undas. 40 pesos agingga 70 pesos itunggal pakete ti regular a kandela. Dagiti candle in glass, 150 agingga 180 pesos. Dagiti daduma a klase, 70 agingga 200 pesos depende iti size. Sigon met kadagiti candle vendor, saan da na namnamain ang umatupay ti presyo ti kandela, iti isasangbay ti undas. Dante Gitu. Para iti Pagilian. Iti sa Balyadamag, nagpirma iti katulangan di Philippine Red Cross ken Department of Education Schools Division of Baguio City. Tanggap daytoy malukoy dagiti students, parents, teachers, non-teaching personnel ken community associations. A voluntaryo nga ag-enroll iti PRC membership with Accident Assistance Benefit Program. Mangipatumpal mo ti PRC iti libre at training wenno seminar amang tulong kadagiti RCY members ken mapapigsa ti spirit of volunteerism kadagiti estudyante. Para met iti Department of Education, nasayat daytoy a programa para kadagiti agtutubo. Iti agdama adaan ti Philippine Red Cross Baguio Chapter ti nasurok 500 a youth volunteers ken nasurok 10 a councils ken panggapay ti PRC Baguio a mapaadu daytoy baban iti katulagan da iti DepEd Baguio. Kabiatan na agsublimanan ti selebrasyon ti Baguio Creative Festival 2023 inton Nobyembre. Ti tema ita atawan, Create Change, Change Creates. Babon iti Baguio Festival, manamnama ang mapaduro aspay, ti creative economy kan may talo, ti skills and talents dagiti local creatives. Impanamnama mo ti Department of Trade and Industry kan ti Department of Tourism, ti suportada iti Baguio Festival 2023. Maangay ti Cordillera Festival of Festivals into November 11, ken ti North Luzon Expo amisangkat into November 25 aginggan November 27. At dapat ti creative art exhibits and fairs, creative showcases, creative workshops, creative communities ken nagduduma a competition iti crafts ken folk arts. To do something good for the city, to become better, to arrest urban decay, and to help the creatives, recognizing also that creativity is the one that will propel us to change. That's why change also creates. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook ken TikTok. Ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya. Siya
ni Alas Sungduan na imbangal daw.